Hola, vehementes de la gestión de empresa, líderes de organizaciones. ¿Cómo organizar tu proyecto con Odoo? Esta es una videoreacción a la que les hemos acostumbrado, una reacción en español sobre los videos del Odoo Experience, donde compartimos con la comunidad, aprendemos sobre Odoo y practico mi inglés. Veamos este video juntos, cómo organizar el proyecto con Odoo. By failing to prepare, you are preparing to fail. Hello everyone, my name is Donovan and I work for Odoo. Donovan. Here, and we're gonna use a topic here to discuss, which is linked to the quote, how to organize your project with Odoo. ¿Cómo organizar tu proyecto con Odoo? Whether you work in construction or your consultancy company or any other industries, we all had to handle projects at one moment in our life. And we all had the same issues at one point. Here are the 3 main issues that I got from most of my clients before they went to Odoo. And these are, for example, how do I manage my workforce? How am I sure that... Algunos problemas que tienes cuando manejas muchos proyectos. ¿Quién hace qué? Nos dice. Everyone is doing correctly their job. And how do I know that this week these people are working on this specific project? So ¿Cómo saber si durante este periodo de tiempo, esta semana, nos dice qué personas están trabajando sobre qué proyectos? Who does what? The second thing is, as a manager or a director, what can happen? Si eres un gestor o un director, necesitas una visión general del proyecto. Often is you want to have a quick overview. You don't have the time to go into details within the task. Necesitas una rápida vista general de lo que está ocurriendo, de qué se está logrando, de cuál es el estatus. No puedes perderte en los detalles. Really taking your time regarding that. You just want the information quickly. Is the project healthy or not? Is everything going fine? ¿Es el proyecto saludable o no? Are my people ¿Está en working tiempo? way too much or not? And those are information you can get quite quickly with Odoo. Y todo eso puedes obtenerlo rápidamente con Odoo, nos dice. Third thing, which is one of the biggest headache that... Y el tercer problema que tienen está relacionado a las tareas y a la planificación. most of my clients has is the planning itself. Having a Gantt view or even do your planning might seem like something cumbersome, something that is not as useful as it should be given the amount of time that you spend on it. With Odoo, you will be still able to do your Gantt view, but in a quicker manner, which makes it also easier for every one of your employees, but also every one of your managers. So let's see 3 of the different views that you're going to get with Odoo, and then we're going to start with different examples. Here's the first view where, as a manager and a director, I will be able to see every one of my projects quite easily here. Aquí nos está hablando sobre una vista rápida. Ya, pero estos son detalles, ¿no? Aquí, si yo tengo que gestionar algún proyecto, rápidamente puedo ver qué es lo que tengo que hacer. Porque tengo una agrupación por etapas. Y lo puedo ver desde un dispositivo móvil. I can also see the state of the project. Is there any issues with that? I can see the numbers of hours spent as well on the project and all of the tasks. Podemos ver las tareas que puede tener un proyecto. ¿Qué proyectos primero tengo por hacer para empezar, ¿no? Luego, ¿qué tareas hay en cada uno de esos proyectos? ¿Cuál es el tiempo que se ha invertido en cada uno de esos proyectos? Related to that. The second view is more for your employees, which can be quite important. La segunda vista es más para los empleados, dice. O sea, ahorita nos muestra una vista más para los líderes, los gestores, los managers. In their day-to-day work. And that is the... Aquí ya estamos viendo la vista más del empleado, como dice, porque ya estamos dentro de un proyecto en particular. Claro, aquí está proyectos. Hemos ingresado a este proyecto, cuyo origen es una orden de venta. Y lo que vemos ahora son las tareas, las actividades que hay que realizar, en qué etapa están, quiénes la tienen asignado, cuál es el tiempo invertido. The view where you can see every task that needs to be done
in what we call a Kanban view, which is quite easily, where you can get your information quite easily here. So I can easily see who has to do which task. I can also see how many hours my manager or my director has allocated for that task. So I'll try my best not to go overboard. And I can also see everything that has been done before. The third view is for your director, which in one view can directly see, okay, is a project going well or not. On your left, you will have all the reports done by the project manager about his own project, saying, okay, this is my progress. This is also the different issues that I have. I might need your help, director. On your right, you will see every culmination of data on about Odoo regarding that project, meaning that we can see everything that has been purchased regarding this project. We can see the numbers of hours that were planned. Tenemos una vista general del proyecto con las tareas, horas planificadas, compras, el tiempo invertido, colaboradores que participan, el presupuesto, nuestras principales metas. Es una vista general muy interesante del proyecto. Veamos de los proyectos. Veamos algún proyecto en específico. Acá está. Dos principales tipos de proyecto, ¿no? Client-based, proyectos basados en el cliente y proyectos basados en servicios, nos dice. From A to Z, which is what we call a client-based project. It's a long project with different tasks, a lot of employees working on it as well. That takes time, of course. The second thing is, for example, even though I'm a wedding planner, sometimes they just ask me to do photography, or sometimes they just ask me to do one specific task, which is one of my services. If that is the case, the project will be done differently, where you will have every one of your clients within the same projects, but you can move those around quite easily there. Ok, sí, tiene sentido. En Ganemo, por ejemplo, manejamos ambos tipos de proyectos. Tenemos proyectos basados en clientes, se vende un proceso de implementación, un proceso de consultoría a nivel de tecnología o de software. A nivel de outsourcing financiero se puede vender una auditoría. Es un proyecto puntual. Se crea un proyecto a raíz de esa venta y se asignan recursos, vamos, todo lo que el proyecto requiere. Se planifica ya sobre ese proyecto. Pero también tenemos proyectos basados en servicio. Entonces, el proyecto en sí mismo puede atender a varios clientes. Así tenemos, por ejemplo, un proyecto que es nuestra mesa de ayuda propiamente. Entonces, esa mesa de ayuda atiende, o todos los tickets que lleguen a esa mesa de ayuda son atendidos sin importar de qué cliente provenga, ¿no? Se atienden en esa mesa de ayuda. Nuestro servicio de outsourcing contable, por ejemplo. Tenemos un proyecto que es outsourcing contable y todo cliente que contrata un outsourcing ingresa, ¿no? Es una actividad a realizarse dentro de ese proyecto. Al final todo tiene, cómo decides crear tus proyectos tiene que ver con cómo organizas esos proyectos. Al final el proyecto es recursos que utilizas que planificas para llegar a un objetivo. Entonces, ¿cómo quieres organizar esos recursos, ¿no? Alrededor de un cliente, alrededor de procesos internos, ¿no? Pero sí, es metodológicamente que lo dividan en estos dos tipos de cliente es interesante para temas didácticos. But instead of talking, let me just show you how it will look like, and let's hope you like it as well. So here you can see the different applications that I've installed here. I'm just going to explain what each of them do, of course. Project will be used to have your project management applications, of course, with the different tasks in the Kanban view. We will also have the timesheet, which will be helped here to put the numbers of hours that every employee has. Tenemos el módulo de proyectos y el módulo de partes de horas que funcionan integrados, ¿no? Proyectos te permite organizar los proyectos y la tarea en vistas amigables para la gestión, y el timesheet te permite registrar y analizar, consultar las horas dedicadas por proyecto, ¿no? De actividad. Spend on a specific project or a specific task,
And finally, we also have document application, which is quite interesting. También Any tenemos document that you want to share la aplicación within de the project, documentos, que al parecer también nos van a hablar de eso relacionado a proyectos. or any document that you want to attach to a specific project can be put there, and then that's something you can, of course, share to your final client at the end. Perfect. If that is the case, let's just go to the employees, and then we're gonna go within the project. In the employees, there are specific things that you can set up for everyone En cada uno de tus empleados tú puedes configurar of your employee. You can, of course, set up a cost. That is the cost that el costo del empleado. will be inputted within the project, so that you know, because I cost 100 euros per hour, sorry, and I spend four hours on the project, then the cost will be 400 euros, of course. And those are things that we can automate with Odoo just by people timesheeting their work. So let's directly go into the project, and let's go a little bit more in details about the client-based projects. So here, Aquí nos va a mostrar un ejemplo de proyecto basado en cliente. I'm still a new company. I only handle 2 marriages. As you can see, Julia is the 4th time that she does a marriage with me. And that's something that I can handle from here quite easily. Por ejemplo, puede ver rápidamente el proyecto de qué cliente es y en But qué I also etapa have está. John, which is his first marriage. So I'll Julie es un cliente, John es otro cliente. try to give him a little bit more extra care. So let's go into John. What are the different activities that are possible? Well, as you can see, there are different activities that are already set up, such as the setup activity. Within that activity, I can assign one or many employees quite easily. And I can also create what we call subtask. Okay? All of that can be, will help you, of course, within your projects, because that's how you can make a better estimation of the numbers of hours needed. Let's say instead of 40, I think Aquí están las horas que se le piensan dedicar a este that's proyecto. also where your employees will be able to timesheet, of course. So me, I'll be Mitchell admin here. Se puede registrar el tiempo gastado o utilizado de cada empleado. For the research, for example. This part will be visible for the client for free because you have the project application. Okay, so there's a certain type of transparency here that Odoo offers as well on both ends. If transparency creates trust, that can only be helpful for your business later on. Esta es información que se puede compartir con el cliente, ¿no? Las horas dedicadas para mejor transparencia. What you can see as well here is that everything that I do within Odoo is updated here. Okay. Todo lo que hagan tus usuarios queda en el charter de mensajes, ¿sí? Meaning that if I were to make any changes, whether it's me or any other employee, it will over, whether it's Matilda here or Mark Demo. When you start the day, usually what will happen is that todas las actividades que planifiques las puedes ver a través de el reporte, el alertador de actividades. Es genial. click on, of course, and as you can see, I also put the numbers of hours allocated. I can have a nice Gantt view, which is a nice Podemos tener una vista GAN, ¿no? Con las dependencias que visual of correspondan. those activities in a calendar view. So here, for example, we have Mitchell admin. He's already working 126 hours this month. So these are all the employees that you see on the left. And here are all the tasks. But here we can see also there are some discrepancies regarding those. The first discrepancy is the fact that, for example, here, Mitchell has 2 tasks to be done at the same period, which can happen. But for him, it will be a little bit difficult right now because he already has a lot on his plate. So I can easily click here, up, and move it around. By the way, this task cannot be done before this one, which is why it was in red. So I can just move it to another date quite easily here. Rápidamente, con ayuda de las dependencias y la gestión visual del color que nos facilita todo, podemos desde aquí administrar lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer. Han visto lo fácil que es con un clic, se reajusta los tiempos, ¿no? O manualmente también podemos mover.
thing that can also be las done, as you can actividades. see, we can move things around. Podemos reasignar algo a un Depending on the nuevo availability miembro of del each equipo. person, of course, and then it will affect the rest of the map. You will also see what we call the milestones, which is quite easy to create. For example, here I put a milestone here where the preparation phase, so the setup needs to be done, but also here where we need to discuss with the couple. Perfect. So regarding those, everything that is done within the project will be updated here in the project updates. Vemos la actualización del And proyecto. that's what we showed you. Aquí están los milestones, las metas que aparecían también en la vista Gantt, con qué fechas de ejecución tienen. Before in the PowerPoint. Es importante porque al final todas las tareas que se organicen es en función de alcanzar estos puntos de control, ¿no? Estas metas. So you can have different updates that you can do. Vamos a crear una agenda, una reunión, un resumen If something went del wrong, proyecto. I can just write issue here, and I can tell my manager it's something at risk. We're losing our progress, so I can just put a certain progress here and write things down. As you can see, Odoo here will automatically add different information, such as my milestones. But if there are hours that you want to invoice, it will also be shown here. If we had the accounting, for example, you could have seen your margin, how much cost you have up until now, and with the budgeting as well. Perfect. Now that I've done that, of course, that will update the project itself. And so if I go to the project view in general, you will see that it's still at risk. Now, on your right, what do you see? You see many things. First of all, you see the milestones, very important, which is the different deadlines that I have regarding this project, which you could invoice if you have the sales application as well. The other thing that you will also see is the different tasks that you have allocated for this project, the satisfaction of your client. For now, I'm doing quite a very bad job, so it's still 0%, but let's hope it gets better before the marriage. And I can also see all of the documents that were shared within the project. Everything is centralized, so that me as a director, I click here, I have all the information needed. Podemos ver todos los documentos relacionados al proyecto. And I can also decide to share that afterwards to my client if need be. So I can just click here, choose my client from here, and generate the Puedes link. compartirlos con tu cliente desde Odoo. So that was how a client-based project will be done on Odoo. En este caso es como un proyecto basado en el cliente se puede gestionar, ¿no? Básicamente el proyecto es esa venta con el cliente y todo se organiza en relación a eso. Pero ahora nos va a mostrar, me imagino, el otro tipo de proyecto, ¿no? Basado en servicio. It's quite simple. Every client will have their own task, as you can see. Ajá, por ejemplo, basado en servicio, en lugar de que el proyecto tenga nombre propio, es un servicio tu proyecto, ¿no? Solicitudes de fotografía, por ejemplo. Here we have one for Thelma, Dentro de este one for proyecto Amy, hay and we will diferentes go quite easily from clientes. one stage to another. You can also do some automation, meaning that if someone goes to a specific stage, let's take the editing, for example, we can send them a specific email. We can ask them to do a waiting, for example, and this will be another email, for example, and we can also ask them to send an SMS. That can be done automatically if you wanted to. So here, for example, I have this with Amy. I go to editing, and you can see all the emails that were sent here. Of course, these are not real emails, which is why it's in red, which can also be a good indicator to call the client and say, okay, I have an issue with your email address. Can you maybe Se puede automatizar el envío de email dependiendo de la etapa, ¿no? Entonces cambio una tarea de etapa y automáticamente se envía un correo. Para mí sería ideal tratar de llevar a que todos los proyectos sean basados en servicios. Atento a lo que estoy diciendo, es una declaración muy fuerte, muy delicada. Porque si llevo todo basado a servicio, yo le diría inclusive basado en producto, ni siquiera en servicio, implicaría que tienes un mayor control de todo el proceso, tienes una mayor estandarización de todo. En algunos casos es más complicado, no se puede. O no es que no se pueda, sino que se dificulta más.
hacerlo. Entonces tenemos que crear proyectos basados en clientes. Pero sería mejor si se pudieran basar en servicios, ¿no? Que sea más automatizado tus recursos, más distribuido el trabajo en función a equipos especializados, ¿no? Que puedan ejecutarlo mejor, ¿no? Pero bueno, Help me out. se los dejo como comentario. Now, let's go to the timesheet and see how we can use it, of course. Let's imagine that today I had to travel somewhere, like I had to travel to France, and I don't really have much time. I need to timesheet something quickly. I can easily go to timesheet, whether it's on my phone or tablet as well. It works the same way. A través de nuestra aplicación de timesheet podemos dar inicio a algún trabajo para que Odoo controle el tiempo. Perfecto. Registramos en qué se dedicó ese tiempo. Se guarda y se añade el tiempo registrado. Muy bien. Tenemos cómo analizar a través de una tabla dinámica, de un pivot, ese tiempo registrado. Perfecto, ¿no? Y tenemos reportes para analizar el tiempo en las tareas. Muy bien. Lo paso de largo porque tiene que ver con cómo estamos acostumbrados a gestionar proyectos y ya conocemos bastante bien. La idea de estas videoreacciones es tratar de descubrir pepitas de oro, nueva información, novedades que nos aporte el Odoo Experience, ¿no? Pero si eres usuario y suscriptor de nuestro canal, ya te hemos mostrado mucho sobre cómo gestionas proyectos y con mucha mejor explicación que esta. Por eso me lo salto para tratar de ir a los puntos importantes. Vamos a ver. Sesión de preguntas y respuestas. Esperemos que haya alguna pregunta buena e interesante. Uy, ¿por qué no empiezan? Aquí está. Don't hesitate to click on this pad, so the QR code, and we're ready to answer any of your questions right away. Hi, I will come with you. We have a few questions concerning the Gantt view chart. Yes. Is there a Gantt chart view with the complete portfolio of project and the different stages to follow up on the complete portfolio, like a roadmap view? That is indeed possible. You can have a project view, a view for every project instead of just one. It's just that you will do it from here, for example. So this is the normal Gantt view, but that is for a specific project. But you can also just see all of the tasks that you have to do for all Nos of está the projects. mostrando. Here I have my project. Acá está. Ok. Tenemos nuestros proyectos y como que ha armado un portafolio, ¿no? En base a esos proyectos. Fourth marriage that was created automatically by Odoo. If I want to create a subcategory, that will be possible, and we can also play with the tags that are specific to that project as well. Indeed. Can Tasks are visible from what I remember, but I'll double check and I'll show you the answer later on. I'll be maybe in a booth later on. specific team? In what way? In what way? Kanban view of all project, is it manageable by a specific team? ¿Se puede manejar la vista Kanban de proyectos para equipos específicos? In what way? I am not sure. If you meant creating tasks for different projects at once, that's totally possible. You can have a team organizing those tasks, whether it's for one specific project or many. Está respondiendo, creo que no tiene que ver con la pregunta. O sea, lo que pasa es que no se entiende del todo la pregunta, aunque... A ver, nos dice que una tarea no puede pertenecer a diferentes proyectos. Es lo que nos responde. Ahora, lo que preguntaban es si se puede establecer, lo que entendí, ¿no? Diferentes etapas de un proyecto de acuerdo a los equipos, ¿no? Porque tus proyectos tienen etapas. Pero dependiendo de los tipos de proyecto, puedes manejar diferentes etapas para un proyecto. Entonces, esas etapas de proyectos son aplicables a todos los proyectos. Yo diría, más que para equipos, diría, o es que ciertos proyectos pueden tener unas etapas y otras etapas.
Si esa es la pregunta, entonces sí se puede administrar distintas etapas dependiendo del proyecto. Send a change request to an existing task. Alors, for example, I need to sell some more hours of service to an existing task, which was originally sold on a previous order. There are many things you can do. You can either, if you made the sales directly on Odoo, change the numbers of hours needed, or if you don't, at least send an email to the client, because at the end of the day, he will still be invoiced for those hours, if you decide to, of course. Can we link some project directly from opportunities? Those projects are linked through sales. So if the opportunity becomes a contract and you sign that contract, then it becomes a project. But it needs to have sales. Se pueden las oportunidades linkear al proyecto, creo que dijeron. O sea, al final un proyecto está relacionado con la oportunidad a través de la orden de venta que genera el proyecto. No hay como que un link directo, ¿no? De estoy en una oportunidad y creo un proyecto. Entiendo por qué podrían querer vincularlo. Quizás lo que quieren es controlar el timesheet en las oportunidades, ¿no? La gestión del tiempo dedicado a las oportunidades. Quizás por eso quieren vincular, ¿no? Poder crear una tarea y asociarla a una oportunidad. Pero eso no... De manera nativa no está pensado para que funcione de esa manera. Thank you. I have a question. I'm not sure it's directly related to the project, but what about the size of the limit of the size of emails sent? And Ya le metieron una pregunta que nada tiene que ver con el tema. El límite de correos que se pueden enviar. is it their limit? I don't know. I don't think it's more like a technical. Bueno, él en alguno de sus... En una parte de su presentación habló de que uno, de acuerdo a la etapa en que está una tarea, una vez que cuando una tarea llega a esa etapa, Odoo puede enviar emails automáticos, ¿no? Y ahora le preguntan, ¿hay un límite para esos emails? Sí. That's a more technical question. We didn't see any limits yet, but that's something they need to try it on their own. Definitivamente hay un límite de correos por un tema de... aquí hay un pero, ¿no? Si usas los servidores de Odoo, de hecho te ponen un límite. Un límite porque tienen que controlar el tema de su reputación de servidor de envío de correos. Entonces, en la medida que vengas usando Odoo y vayas alcanzando ese límite, Odoo te puede ir incrementando ese límite de a pocos, ojo. Así que no es nada grave. Sin embargo, también tienes la opción de usar en Odoo tus propios servidores de correo. Y ahí tú no le configuras ningún límite. Pues puede ser ilimitado. Can you assign a project automatically based on location or any other aspect? We can assign tasks automatically based on what type of employee it is. So those are different possibilities, of course. If you have the planning, you can directly plan for X numbers of hours for the caterers, if you have any. But for the project, no. You cannot automatically assign based on region, for example. Okay. Bien. Ha sido bonito ver un poco de lo que es el módulo de proyectos. Igual tenemos muchos videos que tratan esos temas de proyectos, por eso suscríbanse a nuestro canal. Como no ha habido mayor innovación o mayores novedades incluidas en el módulo de proyecto, como el Odoo Experience ha abordado este módulo, es sobre repasar de qué va el módulo. No he visto ninguna novedad, pero es un módulo potente. Por eso, si quieres gestionar tu proyecto de manera eficiente, sea que lo bases en clientes, sea que lo bases en servicios, sea que tengas una manera de organizar esos proyectos más innovadora o diferente, este es el RP que tienes que utilizar. Nuestros datos comerciales en la descripción del video. Si tienes internet, ahí nos vemos.